magdarasal. And may request, Sir Sahel Tayuan Ulama, to please lead us in prayer. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ayan, alhamdulillah, eksaktran. Alright, and inaalalahanan po natin. Okay, thank you. Siyempre, maraming salamat sa ating ustads, no? Kahit pa paano ay, itong ginagawa po natin ngayon, support sa ating former President Rodrick, naging utang na loob, lalong-lalo na sa amin na mga punong barangay captain, no? Marami kaming natutunan. Siyempre, unang-una, mapagpalang gabi sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi. Duterte! Ayun, salamat. Pero bilang isang punong barangay, unang-una, bago ko muna ikwento sa inyo yung yung belief, yung sobra